Belai hambai jeng party IPF tini unggui ini khorok bani kaisa team jeng governor bemalainya ni bagai mia jeng appointment ni bagai jeng application rekha aboni ya gulo tini jeng memorandum repaika jeng especially bono memorandum rena nangma khai obose beskang 17 tarik me ADC ni met payo এবং পাইমানি ইয়াগুলো যেহেতু ইলেকশন উঙ্গই কেতাল জনপ্রতিনিধি গপ এডিসি গপ ফর্ম খাইমালিয়া আবন বাগৈ তাবো গভর্নর নিয়াগন ও এডিসিনি প্রশাসন থাংনাই যেহেতু এডিসিনি প্রশাসন গভর্নর নি থানি থাংনাই ফিয়া তাবো চালক থানিও তাবো তিনি কিছু সে যাতে গভর্নর চালক হন তিনি যে রুলস নরক সাওই जों किसु सानामो चंगमारक तंगमनो सानान बागै जों मेमोरेंडम सबमिट खायका आ जागा स्पेशली जों साका जेहेतु चिनो जागा थांनाय साल रग दिनै संविधान रक्षायाखै प्रोविजन दंगो अबहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नि साय कुचुक लेभेल नि बररक ओ गभर्नर नि उंगै सामं तांथानिओ बरक चालगै मानो एबं आबनि बागै जों खरक तांनि बुमुं रेखा आ खरक तां बुमुं खाय चिनो जागाओ Chief Justice rok ngui thangka boktag retire hingga oborok no rekhang kai bochin tiprasarong bagi kahamungnai ba specially edition bagi kahamungnai abon bagi jeng ok khorok tamni bumo abo mukhi tiklai lengdo hingga abo mungna jeng rekha aboni yaglo te kaisa সংবিধান rok samoino je jeng saiman kha je tini ADC by attach tonggoi ba ADC affair attach ongoi jate chini o खरबसा कैबिनेट मंत्री न एपन दिमा खांकै चावो ताक आबनि बागै चंगचिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहेतु नोडल डिपार्टमेंट टीटीएडीसी नि एवं बना एडीसी एफआर नि तो चार्ज रुयाखै चालक खांकै बचिनि बागै काहामंनाय हिनै जों रिक्वेस्ट खालायका जाते तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरम गनां मेबर कुमार जमातिया बो जागा इनचार्ज हिसाबै एडीसी न नायनान बागै आबो संविधान नरकसावै इनक्लुड खायजाखौ এবং অব হাইকাই বসকাংনি যে গভর্নর নি প্রশাসন কাহাম উংথং ও সামংনো সানানি বাগিনা স্পেশালি দুইটা কাইসা হেঙ্গাংকাই এডমিনিস্ট্রেটর চংথানি চিনি খরক তাম যে বুমং তংমানি বরকন এডমিনিস্ট্রেটর চংথং এবং মিনিস্টার ইনচার্জ হিসাবে চিনি অনারেবল মেবার কুমার জমাতিয়ানো ও এডিসিও বন ও মানে স্কুপ রিজাক্ট থং আবনি বাগিনা চংতিনি স্পেশালি বন মেমোরেন্ডাম না ফাইমানি